भानुप्रता हाँ बंधु आज की पवित्र महेंद्र बेड़े आपण मोर साक्षात बाल्यबंधु भानुप्रता हाँ बंधु तुमर मन अच्छी ना आज हूँ तुमर शुभ जन्मदिन। ओ ये कि शुभ मुहूर्त मो जन्मदिन मु जानी पारुनी मोर बाल्य बंधु मत मन पकाई मते अति खुशी कर धन्य बंधु धन्य धन्य तुम धन्य। हे सांग भानुप्रता हाँ बंधु प्रकृत में बंधुतार संपर्क को यह हूँ एक पवित्र नियारा संपर्क। ए संपर्क को जे प्रकृत बंधु से ही जानीपे हेले बंधु विलंब कहीं आस तुम्हें से बस आज तुम प्रकृति अवतरण दिवस माने शुभ जन्मदिन मु निज हस्तरे मिठा सेवन कराई तुमको जन्मदिन अभिनंदन शुभेच्छा जनइबी। ओ कि खुशी मु बहुत खुशी बंधु मु बहुत खुशी। आस बंधु। हाँ बंधु हे बाल्य बंधु हाँ बंधु पिलाटी दिनरू तुम सहित खेली बुली आउ एमती एक समय पड़ता जे आमे गोटे थाली में खाइछे। हेले बाल्य बंधु बंधु तुम परिवार समस्ते कुशल अच्छा। हाँ बंधु समस्ते कुशल अच्छा बंधु। ओह अधीव चमक प्रति कथा राजाधिराज मणि कांचन गण मौड़मणि राजा किरण ध्वज तुमको क्यों कथा पाई एत चिंता यथाशीघ्र परिप्रकाश करंतु सांग मो पक्षर जदि हेई थाए संभव ताहेले कले बोले कौशले करिबई शत चेष्टा कुह कुह बंधु कुह। सांग भानुप्रता बंधु सतरे तुम्हें ही प्रकृत बंधु बोली मु किछि चिंतार थिबा कथा तुम्हें जानी पारिल। हेले बाल्य बंधु हाँ बंधु तुम्हें जानिछ मो ए किछि दिन हला मो पारिवारिक गोटे कथारे अनेक चिंता करुछि। जदि तुम्हें मोर बंधु भाव में जानवा चाहूछ आ मु जदि प्रकाश न करे ताहेले उचित मनी हबनी। हेले बंधु हाँ मो हृदय भितरे जागी उठुथिबा चिंतार कारण कहूची बंधु सते तेबे मन ध्यान दे हाँ शुणी जा। हाँ बंधु कुह। बंधु अड़ियलटे मसुना भौरी अड़ियलटे मसुना भौरी फगुण देशर से फूल कंडी बापा माँ
ଚାଲିଗଲା ଦିନୁ ବାପା ଓ ମା ଚାଲିଗଲା ଦିନୁ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ପରାଏ ବନ୍ଧୁ 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 ଏ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁତା বল্য বন্ধু ভানুব্রত তাহারি চিন্তারে মথা মরা ঘুরে হেলা বিবাহ বয়স মাতা পিতাঙ্কর কর্তব্য সারি কলে হাত কোটি হাত তাহারি চিন্তারে মথা মরা ঘুরে হেলা বিবাহ বয়স মাতা পিতাঙ্কর কর্তব্য সারি কলে হাত কোটি হাত দিয় হে উপায় বন্ধু মহাশয় প্রভু পদ তଳେ রখিଅছি লୟ ঝিଅ জন্মটি পর ঘরটে ঝিଅ জন্মটি পর ঘরটে দিন কৌশিক বলে বন্ধু হে বন্ধু হে বন্ধু হে বন্ধু হে বাল্য বন্ধু ହଁ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ମା ବାପା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମୋର ଏକଇର ଭଉଣୀ ଅଳିଅଳ ଆଦିତି ସେ ମୋ ହାତରେ ପାଳି ପୋଷି ତାକୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରିଛି ହେଲେ ତାକୁ ଏକ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ବରପାତ୍ର ମିଳୁନି ଏ ହେଉଛି ମୋର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବରପାତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରିଅଛି ତ କ'ଣ ସେଥିରେ ରାଜି ହେବ ତ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ କହିଲ ସାଙ୍ଗ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଏ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ କୁହ ବନ୍ଧୁ କୁହ ଅତି ଶୀଘ୍ର କୁହ ହଁ କହୁଛି ଶୁଣ ତେବେ ଶୁଣ ବନ୍ଧୁ କୁହ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଭାଇ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସହିତ ଆଦେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁକୁ ବହୁତ ଭଲ ସେ ପାଆନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ତୁମ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଉଭୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି এই কথা তো ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ତୁମ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କୁହ ବନ୍ଧୁ କୁହ ମୋ ଭାଇ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସେ ପାଆନ୍ତି ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ଏକ ଏମିତି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପବିତ୍ରତା ଅଛି ହେଲେ ପ୍ରେମ କରିବା କୌଣସି ପାପ ନୁହେଁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁହେଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ସାଥୀ ହୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦିତି ମୋହର ପିତା ଦୂର କରତେ ବନ୍ଧୁ ହେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ
ତୁମ ମୁହଁରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ହଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନିଜେ ବି ବିଚାର କରିପାରୁନି। ଓହୋ ମୁଁ ବୁଝିଲି ବନ୍ଧୁ, ତମେ ହଉଛ ଏ ମଣି କାଞ୍ଚନଗଡ଼ ଗୌରମଣି ରାଜାଧିରାଜ, ଆଉ ଆମେ ହଉଛୁ ପ୍ରଜା। ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ନୁହଁ? ଏ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଭାନୁପ୍ରତାପ, ତୁମେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମର ମୋର ଏ ବନ୍ଧୁତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ଠାରୁ ଅଧିକ। ଏ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧୁତା ବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବି? ଆଉ ପୁଣି ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ଅଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁ, ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ସମଦି। ଓହୋ, ଠିକ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ କଲି ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖ କଲି। ହଁ। ଏଥର ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ସମୁଦି। ଆସ ସମୁଦି। ହେଲେ ବନ୍ଧୁ, କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯିବା, ଆଉ ଏଇ ଆଦିତି ଆଉ ତୁମ ଭାଇ ସହିତ ହଁ ବନ୍ଧୁ। ଯେଉଁ ଶୁଭ ବିବାହ ଯୋଗଟା ସ୍ଥିର କରିଦେବା। ଆଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ହଁ ବନ୍ଧୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମା। ହଁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଦିତି ମୋ ହାତରେ କେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ, ମୁଁ ତା ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଯିବି, ଏ ବାଟକୁ ଅନେଇ ରହିଛି। ହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ବିଶ୍ରାମ ଆଳୟକୁ। ତାହେଲେ ଯିବା ବନ୍ଧୁ। ଚାଲ ବନ୍ଧୁ।